Bubagrana Hamza ke joto hailajak tini tabo porbok lama lam kupulung ke biskang gotongo thaing tongo ke joto nailai tongdi joto sikla sikli serai nai bursi bora joto hailajak bubagrana Hamza mabai ke biskang tongo naromat thaing tongnai ha subai Nonton saya tuh apa sebenarnya? Aide. Oton bazar saja bang. Kau bertemu ada dia, tapi semua dia. Nanti garis jauh apa saja ni? Masih kena letak di garis.
Pero ko pada mane ko. Ko pada ano harap to. Ano ba ka daw? Oh, luya. Lain banyak usang ha. Oh, sekian bas lupa. Oh, nunggu tak apa. Berapa macam mana performa? Malah, berjam macam. Kalau, ठीक है. ये काम नहीं Iya. Mana ini tuan tu. Macam ya bro. Jangan dah boleh bro jam on. Kamu sudah ada? Terus terus sama tu mundur. Tahu kalau entara turun ke lagi. Tanggal skor. Bona hitung kara. Sen diptiri matang muda ko. बड़ा सा ना यार है बड़ा सा ना यार ने है पता तो ले मुझे तू भी हाँ तू ये बुकरी ना कुछ सुनने इसमें इसको मारन सजन ना वाह है मैंने पूछा So finally bazar supai ka naibay di check isa bazar supai ka isa te borobang ka lagi bisa ngate borobang ja ora वो लग गया लड़ी देखो रात में नहीं ये तुम देख दिखा इसको एक तरफ से इधर से फिर नहीं खाने के लिए मान के देख लो ये Berlama main pilih saja. Ambil mana jawab. ini mesti tak Hindi play Hindi na na line Bunu da ambil ini. saya aku kira tak amat ini cari tong ya boleh bro bye So, tahu finally bazar supai ka. Narok naik tadi. Ini korbo bazar ni mampli. Lagi. Ini faida. Ini korbo bazar milio. Finally, our Hello, come there.
Supply खेलाया supply मार खेलाया sini kusum ni ha oh awal supply jadi senang जों दुनिया नाखारै सिया sini जों मावा supply जों राजानि बंस जों फैहायके दं सिया राजानि बंस फैबाय थांगा यारनाया राजानि बंस जों दं सिद्रा दंबाय जों बयबो थांगा यारनाया थांबाय Belakang hamba ini, rencana mengenai kami tentang mana, kami bergerak sama. Anak kita bergerak sama dengan ini. Kita sudah terbaik. एक तक दीजिए कोई So finally bazar
2 তারিখে দেশবাসী গুলিবিদ্ধ করবে না हम विश्वास करना होगा दादी আপনারা সবাই জানেন আমাদের 75 বছরে একটি রাজ্যের কি বাঙালি কি মুসলিম কি মাইনরিটি কি এসসি কি ওবিসি কি ভাষা সকল জাতি মিলে আইনের শাসন নিয়ে অত্যাচার নৈবিচার নিয়ে এখানে তাই সকল থেকে মুক্ত হওয়ার একটি রাস্তা সে হচ্ছে 16 তারিখে আন্দোলনের ভোট দিয়ে এখানে কেন্দ্রীয় চর্চিত দিয়ে মহিলা নেতৃত্বে আমরা যখন বিরোধী এখানে আইন আসবো সকল করতে হবে তাই আপনারা সবাই খেয়াল রাখুন এটা রাখেন আমাদের মাঝে একটি কাজের কেউ তিনি শিশু রেহাই নেই কেউ রেহাই নেই কেউ যোগ্যা তাই আমি সবাইকে বলতে চাই নজরের সাইগুলো যিনি টিপা হাস দেওয়া যিনি লাইট দেওয়া তিনি শিশার জ্ঞান করবে যিনি টিপা হাওয়া তোমরা চলে গেলে আমি ধুমধাম দেবো পুরি পাতা চলে ধুমধাম দেবো আমরা 75 চীনে কি প্রাসরক কোথার জায়গা রমফে জায়গা বিচারময় আছে নর সাইমানো যে তিনি শুধু প্রিয়াঙ্কা রিয়া সুবিধা শুধু সুখিয়া মগ নয় শুধু ইন্দিরা চাকমা নয় শুধু এই আমাদের